Jashala United Tripura Forum ni LuwajijakmaBai RajakhorAguli ni Dashrath BhavanOh Khlaijakha OrientationCum FelicitationProgram Manjakha UTF ni President BhavanOh khoboite kubun ojamarok Ashalo puilano pandao manjakna narwai rok no risaka noi lamjok sogoi harka abni yagul pandao manjakna narwai rok jati kuthar musungai pandana jong shawai rekha abni yagul ashalo pandao kokna rekha narwai rok paithogo UTF ni asokpang Sojoldev Borma borokni samung humung no tiyei koktuma thumnai rokni biskango shawai khna rekha actually tinini je panda abo UTF bai songsajak abo UTF ni podre pod luku hamkai ni samung je khlai tongo aborok ni bisingo kaisa part mane mo luku hamkai ni podre pod samung khlai ni bisingo na kaisa part tamo UTF coaching sing je class run khlai mane UTF NGO to songsajak man sing jotomo sakno 2017 jin sang sini NGO songsabai podre pod lama dekhe sini luku hamkai ni samung khlai tongo o luku hamkai ni samung bisingo kaisa tongo sini coaching class samung coaching rese je civil service aspirant jara TCS TPS UPSC abakai podre pod sorkari chakriও যারা চাকরি বান্দানি বাদে যে পরীক্ষা রবনা নাও ও পরীক্ষা রবনানি বাদে যে নাংমানি কোচিং যে কোচিং নি মার্কেটে अवेलेबल যে কোচিং সেন্টার গো পরিনানি কামকে নি স্যার মো না ফ্রি ওদা খাইরি जों फ्री अफ कस्ट जों खाइरो जस्ट वान टाइम चिकन मिकनसे कायसा डोनेशन नावयाखै जों बरकनो कोचिं रु जे कोचिं न मार्केटआव बरक नानानै थाखाय इयारलि 40 থেকে 35 হাজার টাকা খরচ नाङै दं माने आबहाय कोचिं रकनो जों अलमोस्ट फ्री अफ कस्ट 500 हाजारनि कायसा वान टाइम डोनेशन नावयाखै स्যাर ও যে কাইসে সুমুং যে নোট রক্ষে মানে বাহাই ক্লাই ন বড় বেকালে খাইনা নরক নদি আবো তো কাছে কোচিং ক্লাস সংসা জাগাই দं মুখে যে ক্লাস কন্টিনিউ হই থাঙ্গো যেপ্রু যে সাবজেক্ট যে টপিক ক্লাস খাজে আবো হাইকেনো লাইন বাই লাইন অ্যাকর্ডিংলি বরকনি যা নাङै दं মানে স্টাডি মেটেরিয়ালস রাখো আবো হাইকেনো জাগাই दं তাই রিসেন্টলি जों Chini coaching ni je student do podre pod post successful ngai dong mane sing nugui dong ba sing mankha kaham result recently sini TCS TPS ni recruitment to sini khorok student khorok ni TCS ta khorok sa TPS mankha o mani rokno no sing tine GRBT tong kong TPS combine tong aba hagin podre pod sing baro ya sikaisa satok ya khabang ma sir bosor percent rokno rok ba haklai success mane no percentage to romui sanani kisa kothin tamngi hande sini yago je চাকরি মানে খানে ক্যান্ডিডেট
जोंनो जेब्रो साहर जे सार आं मानखा आफोर जिबिसे जों साइमानो किन्तु अबाहायबो जों नुगो जे गोबां कैंडिडेट फोर হয়তো কোনো কারণে जोंनो सासे साहरिया चाकरि मानखा जइन खायगा जब खायदों फेबा साहरिया आबाहायबो दङ नायनानै थांगा एकटे जारा साहरनाय रखनो सिमिसो थाना नायबा नरक ताम चों जे नरक जे कुचिं खाय थाङै नरक बेगरने जे चाकरि मा के छिन सक्सेस हिनाने नाकि पर जे ग्रेजुएट नि लोगो लोगो पर सक्सेस हिनाय अच्छा एक्चुअली ब्रॉड नि ग्रेजुएशन नि बागै त जों कुचिं रिया बरनो जों कुचिं रुवा पदरे पद कम्पिटिटिभ एग्जाम फेस खायनानै बागै क्रैक खायनानै बागै सो बरनो एकाडेमिक क्वालिफिकेशन बा सिनि फोरोंलै दं माने अमतो फेरला जाक्से आमो टोटली आलका लामासो आर्चिन और जों जे कुचिं रि माने अमतो बेसिकली जारा ग्रेजुएशन कंप्लीट खायमानि परे नि पदरे पद सरकारि चाकरि खापनानि बागै नाङै दं माने जे एग्जाम वो एग्जाम नि बागै नाङै दं माने जे कुचिं जे प्रिपारेशन आमनि बागै जों कुचिं रो सो ग्रेजुएशन बा जों कुचिं रै दं माने आबो टोटली फेरला जा यस जों अबरो जारा कलेज परि दं हयतो सेकेंड इयर बा थर्ड इयर परि दं आफ्टर द ग्रेजुएशन बो कम्पिटिटिभ एग्जाम आचुकनाय आबन बागै आं ताबुन सिमिन प्रिपारेशन नानाय हिनि हिंके बो कलेज परि दं तैबो चिनि कुचिं जॉइन खायो कुचिं रो काकुरो बामति फैजार दङ होन खोनाबो सारा बरे सोंमाने गोबां दङ दा अलरेडी ताकलाय 2025 नि बेचो सिनि 550 हाइ कैंडिडेट अलरेडी रजिस्टर्ड बर कुचिं गाना लास्ट इयर सिनि गोबां किसा स्टूडेंट इनका तांगले हिनि टिटिए सिनि रिक्रुटमेंट रो आकोरो सिनि बर गोबां का आसालाय आकुलाय माननानै मुसुंलाय माने गोबां का जतन कुचिं जॉइन खालायलायखा प्रिपारेशन दालाय तिनि प्रोग्राम रजिस्टर खाय नामा और जे फाइनाय बरखौ खायमाननाय आ तिनिनि सिमि हायना हाय जों डिसेम्बर 1 तारिखनि सिमि 2025 बेच नि बागै ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जों ना माने आबो 7 तारिखखौ मुथागै जाकबानि तिनिनि सिमि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नो जों हायना हाय खुलुगै रिफिनाय आबो कन्टिन्यू चलिबोय दंनाय बोसोर जरा चलनाय सर आबो बोसोर जरा त जों काट अफ डेट तो आबो हायखे तामसो जरा नारक जागिया जेसो जरा बरफ फाइतमो जों कैंडिडेट ना हाननाय बसानो नकलाय जों कैंडिडेट 1000 टारगेट खालाय जों आखलाय दङ आंखे आबो फुलफिलिंग एसा जराते जों नारबिन पांनाय हयतो बता कयदिन बिसुंना आबो फुलफिलबो ओंनै थांनाय आंखे दिनैनि प्रोग्राम मेनलि सिनि जे 2025 नि बागै रेजिस्टार खायनाय कैंडिडेट दखनो जों ओरिएंटेशन लानानै ताइ प्रिभियास इयार नि जे सक्सेसफुल कैंडिडेट दखनो फेलिसिटेट खायनानै ओ कायनि नाहार मोननो तयै सिनि दिनैनि पान्डा और जों संसालायखा ताइ ओ पान्डाव सिनि सिकेसा जोंबो हामबायनो ब साकबाय थानि मुसुमुं बै फायो सिनि पान्डाव पार्टिसिपेट खालायबाय ताइ जोंबो एज ए चीफ गेस्ट संलायना दिनैनि पान्डाव नाखरा जों खालायलाय मानखा ओ भिडिअ जारा नाय दंनाय आं भिडिअनि बिसुथियावबो साना जे 2025 नि सिनि बेच registration 1 तारिख नि सिनि सेंजाकमाने डिसेम्बर 7 तारिख जरा सेंना रखा 7 तारिख नि सिनि मियासे जरा सें बन्द तनिखा ताइ दिनैनि सिनि से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना हाय हाय खुलुगै सर न बै बायके खुलुमनाय जों बाय फोरोंनानै खलायसा लामा सिनि वेबसाइटआव हाबगांगोन जों बाय फोरोंमाना सिनि वेबसाइट lamphunungnai.com बा lamphunungnai trust lamphunungnai trust नै गुगलाव टाइप खायगांगोन सिनि वेबसाइट माने वेबसाइट लिंक को क्लिक खाय हाबगांगोन एकदम फ्रन्टनो सिने कुचिं नि रेजिस्ट्रेशन बागै जा नांगोन रजाक दङ आरो थांनि रेजिस्ट्रेशन बा रेजिस्टार नाउ माने बटनाव क्लिक खायगांगोन ब रेजिस्ट्रेशन खाय जोंबो गोरलै सर गभर्नमेंट नि फजिति तावक्ष कोननो असिन यार नै थांगा बुफुरन जिमि खाम सर 2017 नि सिमि अगन ताव फानो कोनो बरगा एक्चुअली मान खाया गभर्नमेंट नि फंड एबेल खायनानि बागै तो गभर्नमेंट तो ना हायनो फाय आफारि फाया जोंनि नर एनजीओ नर रां खालाय दङ जिनि रां नादि सामुफाय हेते तर फाया गभर्नमेंट नि फंड माननानि बागै जे एनजीओ रो जों हाय एनजीओ रो से गभर्नमेंट नि एप्रोच खालायनानि नांगौ अंका फेव तिनिसिम जराते जों गभर्नमेंट नि फाने एप्रोच खालायजागियाखौ तांदिने जों बेसिकली सिनि एनजीओ ना अबाहायनो रां खायनानि नाय दङ सेल्फ फंडेड ओके कोनो आलका अर्गानाइजेशन नि कोनो सरकार नि कोनो कंपनी नि सापोर्ट छारानो जों बाय जोंनो सिनि और एनजीओ न सिनि अर्गानाइजेशन रां खाय तलां लायनानि अबनो सिनि ना हारमो जार कारणे तावसो जराते जों एमन जागा सगैयाखौ जों रां ट्रिका सिनि अर्गानाइजेशन रां खायमे यांनि दंका सरकारि सापोर्ट नाङै दं आबा जागा थांनि सगैयाखौ तावसो जराते जों जथेस्ट काहाबे खायलाय दङ सेल्फ सिनि जे फान्ड कालेक्शन में जों खायलाय दङ दा सिनि सामुंखौ मुं काहाम रखौ नुगै
sini member of ni fatara jara general public tongnai porbo donation ka program tongo oboni bising dina sing sini enjino tinisa jorote proper run khlai manai tongo khaklayo sing beskane saloko aba haken khlai manai so government fund ro khub ekta kotorko gya sing jodi khirke samung khlai gante karon omai samung ro tamo nijini dofani chugia borok chubana ni bagai dofani borok no sakati sanani bagai abo nomu chumuisa sing phayo sing o NGO oboni bagai khaya je sing NGO ni samung khaya সরকারি ফান্ড মাননাই অরনি ফান্ড মাননাই abo bai samung khaya সরকারি ফান্ড no asawi samung khaya angka a NGO ro khub ekta long lasting sing unlai man marok nukia abon bagai sini target long lasting jora kolok romi sing of field to samung khaya ni tai aro abo hai kuno others organization company সরকার ni support na asawi samung khaya ni bagai sing baro phai mani abon bagai sing tinisi jorate kuno government ni thani kuno abo hai company ni thani approach khaiba bukriko fan namani bukriko ja khlai mani sini fan ta general public jara bakha kaham kurok ni donation mani sing tinisi Sir, jorate koijon felicitate kheje katine felicitation khlainani bagai to pray 100 jon ni upor 100 jon ni upor tawnani nangmani Pia kuno karone borok ini joton sokai beria gaza abon bagai sen TCS khorok ne TPS khorok sa je TPS company khorok ne khorok tamung thana JRBT ni aba haike sen man ka felicitate khlai nani sini kana o sini bas bati RajakhorAguli ni simi saljang ni kokthum Chini Khorang